नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। डिवाइन एस्ट्रो साइंस एक नूतन कार्यक्रम आपण स्वागत। दर्शक बंधु, आज विशेष कार्यक्रम में आम पांजी चलन विषय आम आलोचना करवा एवं एथिरे विश्व समाचार ओडिशा एवं भारतर स्थिति कौन रही, राजनीतिक स्थिति ठारू आरंभ कर प्रत्येक स्थिति कौन रही एवं वर्षा केमिति रही, शस्य केमिति रही एवं तापमात्रार कौन प्रभाव रही से विषय रे एवं शुद्ध काल चंद्र ग्रहण सूर्य पराग समस्त तथ्य मु आपनको एक संक्षिप्त कार्यक्रम रे प्रदान करी एवं छोट पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत बुझीबा भली भाषा रे मु कहबी, कारण पांजीर बहुत गुड़िया भाषा अच्छी समस्त पक्षे बुझीबा संभवपर नुहे, तेणु सरल भाषा रे मु आपण मानकु वर्णना करी। पांजी आमर संस्कृति और परंपरा सहित अंगांगी भावे जड़ित। ये पांजी को श्री श्री दिव्य सिंह देव प्रचलित करिथांती एवं शंकराचार्य अनुमोदित करिथांती। बिना शंकराचार्य अनुमोदित रे पांजी प्रचलित होई न थाए एवं सिद्धांत दर्पणर समस्त गाणितिक तथ्य को नहीं पांजी प्रस्तुत करा जाय थाए। मुख्यतः दोल पूर्णिमा दिन पांजी को भगवान का पाखरे समर्पण करा जाय गणनाकार पांजी को पढ़ी थाए एवं कौन कौन वार्षिक फल रही से लोक मानक आगे ताको प्रकाशित करि थाए। जेमिति आम बाड़ी बगीचा रे नुआ गछरे फलटी फलिले आमे ईश्वर को समर्पण प्रथम करि तापर से फल को खाई थाउ, सेमिति पांजी को प्रथम ईश्वर पाखरे समर्पण करा जाए, अर्थात ईश्वर पाद को छुआई दे गणनाकार पांजी पाठ करिथाए। ए वर्ष अर्थात ओडिया नववर्ष पणा संक्रांति जहाँ महाविषुव संक्रांति कही था एप्रिल मास 14 तारिख ठारू गत वर्ष अर्थात 2020 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख पर्यंत पांजीर फल मु आपन को वर्णना करी। पाश्चात्य सभ्यतार प्रवेश फल आम प्रायतः ओडिया नववर्ष को कई लोक भूली गले, इंग्राजी नववर्ष को धूमधाम पालन करछु, किंतु बहुत लोक आज भी अच्छा जो माने ओडिया संस्कृति परंपरा को उज्जीवित रखिछंती, सेमानक जोगु आमर ओडिया परंपरा एबी भी बंची रही। श्री श्री दिव्यसिंह देव महाराजंकर अंक 61 एवं 62 अंक रहिबो। साल 1426 एवं 1427 रहिबो, अर्थात 2019 मसीहा 1426 एवं 2020 मसीहा 1427 रहिबो। संबत 19 2076 एवं तापर 2077 शकाब्द 1941 एवं 1942 रहिबो। ये तो थिला पंचांग परिचय। संवत्सर प्रथम पर्यायर परिधावी रहिबो, जहा कि जून मास 5 तारिख 2019 पर्यंत रहिबो। संवत्सर परिधावी हेले मुख्यतः देश रे सांप्रदायिक कलह देखा जाए एवं सीमा रेखार अशांति वृद्धि हुए एवं नूतन रोग वृद्धि एवं द्रव्य मूल्य मध्य वृद्धि पाए। कृषिजात द्रव्य ह्रास हुए एवं उपकूलवर्ती अंचल लघुचाप जनित वर्षा बा लघुचाप को नहीं क्षयक्षति हेबार आशंका देखा दिए। तापरे परिधावी परे प्रमादी संवत्सर आसीबो एवं ए वर्ष शस्य 8 विश्वा रहिबो एवं पुष्टि 80 दिन रहिबो। मेघर नाम द्रोण रहिबो एवं मुख्यतः मेघ उत्तर एवं ईशान कोणरू तांकर घर रहिबो एवं दक्षिण नैत कोणरू से पुष्टि करिवे। मेष मासरे बहुजल पुष्टि पांजी लेखिछि एवं फल शस्य रे वृद्धि हेबो एवं वृष मास अर्थात वृष संक्रांति ठारू हीन जल पुष्टि एवं फल शस्य रे किछि किछि ह्रास देखा दबो।
मिथुन मासरे बहुजल वृष्टि रही एवं फल शस्य वृद्धि हेब। कर्कट मासरे बहुजल वृष्टि एवं फल शस्य वृद्धि हेब। सिंह मासरे मध्यम जल वृष्टि एवं फल शस्य समान रहिब। कन्या मासरे बहुजल वृष्टि एवं फल शस्य मध्य वृद्धि रहिब। तुला मासरे हीन जल वृष्टि जोगु फल शस्य प्रभावित हेब एवं बिछा मासरे हीन जल वृष्टि जोगु फल शस्य ह्रास रहिब। ए तो थिला मेघर विषय सूचना। एबे आसंतु अग्नि विषय जानिबा। प्रथम वर्षर आरंभ रे हनुमान कपाल अग्नि रुथिबारु मुख्यतः पश्चिम एवं नैऋत्य कोण रे जो अंचल मान रही से अंचल अधिक मात्रा रे खरार ताप रहिब एवं तापमात्रा बहुत मात्रा रे वृद्धि पाइब एवं बिछा संक्रांतिर 3 दिन ठारू वर्ष शेष पर्यंत हनुमान लांगुड़ रे अग्नि रहिबे। जा फल रे उत्तर एवं वायव्य कोण रे जो सब अंचल रही सेठारे गुळुगुळी एवं असह्य गरम जनजीवन को अस्तव्यस्त करिब। मुख्यतः राउरकेला, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगड़, बलांगीर, टिटलागढ़, केन्दुझर, अनुगुल, तालचेर एवं भुवनेश्वर अत्यधिक तापमात्रा वृद्धि हेब एवं लू द्वारा लोक प्रभावित हेबे। उपकूलवर्ती अंचल असह्य गरम सहित वायुमंडल आर्द्रता वृद्धि पाइब एवं असह्य गुळगुळी हेबार सूचना दौची पांजी। पवन ए वर्ष 49 खंड पवन मध्य 40 खंड बहिब। समुद्र रे 14-15 खंड, नदी पर्वत रे 18 खंड एवं आम देश रे 7 खंड पवन बहिब। एवं दक्षिण पूर्व उपकूल रे बारंबार काल बैशाखी एवं बात्या जोगर संभावना रही। उत्तर भारत रे एवं उत्तर ओडिशा रे बारंबार घूर्णी बात्या देखा देवार संभावना रही। जदि ए वर्षर शुद्ध अशुद्ध काल देखिबा मुख्यतः 17/7/2019 ठारू 14/1/2020 पर्यंत मुख्यतः चतुर्मास एवं दक्षिणायन गति सूर्यंकर जोगु एवं बृहस्पति एवं शुक्रंकर बुध एवं पौष खरमास एवं गुरुवादित्य जनित जोग जोगु अशुद्ध काल रही। मात्र मार्गशीर मासरे विवाह गृहारंभ कार्य होई परिबो। मात्र व्रत गृह प्रतिष्ठा देवता गठन पे निषेध रही। पुनच्छ मकर संक्रांति ठारू अर्थात 15/1/2020 मसीहा बुधवार ठारू 9/3/2020 सोमवार पर्यंत विवाह व्रत प्रत्येक कार्य शुभ कार्य मांगलिक कार्य होई परिबो। एबे आमे जदि देखिबा आय व्ययर कथा मुख्यतः आय विश्वतरी मतरे आय मुख्यतः मेष राशि 14 रहिब, व्यय 2 रहिब। वृष राशि 8 आय 5 व्यय एवं मिथुन राशि 14 आय 4 व्यय। कर्कटर 8 आय 3 व्यय एवं सिंहर 13 आय 2 व्यय। कन्यार 14 आय 4 व्यय। तुलार 8 आय 5 व्यय। बिछार 14 आय 2 व्यय। धनुर 11 आय 4 व्यय। मकरर 5 आय 5 व्यय। कुंभर 5 आय 5 व्यय एवं मीनर 11 आय 4 व्यय। आयर मात्रा वृद्धि हेले विवाद रे जय लाभ, आर्थिक परिस्थिति रे उन्नति घटिबो एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य उन्नति घटिबो। जहाँ इच्छा अभिलाष रही पूर्ण हबो। जदि व्ययर मात्रा वृद्धि रहिला ताले रोग वृद्धिर कारण हेबो एवं दुस्संवाद प्राप्ति हेबो, धन नाश हेबो, कृषि नाश हेबो। ये तो थिला आय व्ययर कथा। एबे आमे जिबा मुख्यतः विश्व कौन फल रही भारतर राष्ट्रफल एवं ओडिशार वार्षिक फल कौन रही। ए वर्ष बृहस्पति मुख्यतः अर्थात पणा संक्रांति ठारू आर गोटे पणा संक्रांति पर्यंत बृहस्पति बिछा धनु मकर राशि रे चलन करिवे एवं शनि 14/1/2020 मसीहा पर्यंत धनु राशि रे रहिबे। तापरे मकर राशि को गमन करिवे। राहु मिथुन राशि रे रहिबे। केतु
ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଶି ଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିରେ ଶନି କେତୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଶାନ୍ତି, ବିତ୍ପାତ, ଯୁଦ୍ଧଖର ମନୋଭାବ, ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେବ। ଆତଙ୍କବାଦୀ କଳା ପ୍ରଭାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଜନସମାଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଦେଖାଦେବ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରି ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ଏବଂ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ସୂଚନା ବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଫଳ କ'ଣ ରହିଛି। ପାଞ୍ଜି କହୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଗ୍ରହଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରା ବଜାୟ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ସ୍ଥିତି ଆଣିଦେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପଛୁଆ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଅସାମାଜିକ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉପଦ୍ରବ ଦେଶ ସାରା ଗୁରୁତର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧିରେ ତାହା ବିଡ଼ମ୍ବନା ସାଜିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନବିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ କଳହ ରୂପେ ନକ୍ସଲ ଓ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବାର ସୂଚନା ପାଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ଆଦି ବାରମ୍ବାର ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଷିକ ଫଳ କ'ଣ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି କିଛି କିଛି ଆଘାତ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ହେଉ ନୂତନ ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୃଷକଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି କୃଷକମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ମହାବାତ୍ୟା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ପାଳକ ସମାଚାର ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଳକାଧିପତି ରବି ରହିବେ। ସମ୍ବତ୍ସର ଅନୁଯାୟୀ ରବି ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳହ, ଅରାଜକତା, ରକ୍ତପାତ ଏବଂ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଏ।
ଗଣାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିସ୍ଫୋଟକ, ଭୟ, ରୋଗ, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ଶସ୍ୟହାନି ଦେଖା ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କଥା ବିଚାର କରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ 2/7/2019 ତାରିଖ ଦିନ ଖଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। 26/12/2019 ମସିହା ଦିନ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ଏହା ଯେହେତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ। ଏବଂ 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 2019 ତାରିଖ ଦିନ ଖଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଏହା ହେଉଥିବାରୁ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ, କାରଣ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। 10/1/2000 ମସିହା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହା ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ପାଞ୍ଜିର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଲେଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।